ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে খোয়াই সফরে গেলেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ। বৃহস্পতিবার খোয়াই জেলা পুলিশ সুপার অফিসে পৌঁছে জেলা নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই ও ধলাই জেলার পুলিশ সুপার সহ পুলিশের অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকরা। আসন্ন 12 তারিখে নির্বাচনকে সামনে রেখে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, বাহিনীর মোতায়েন এবং সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার কৌশল নিয়ে এদিন আলোচনা হয় বিস্তারিত। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনায় নির্বাচনের জন্য সিআরপিএফ দাবি করা সত্ত্বেও তা পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক। তবে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনের জন্য রাজ্যের কাছে ফোর্স রয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ মহানির্দেশক। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को लेने के लिए, लेकिन हमें वो मिल नहीं पाई केंद्र से। हमारे पास सफिशिएंट फोर्स है और हम निश्चित तौर पर इस इलेक्शन को पीसफुल कराएंगे, क्योंकि फोर्स की कोई कमी नहीं है, ऑफिसर्स की कोई कमी नहीं है और जो नेसेसरी एक्शन लेना है, प्रिवेंटिव एक्शन जो प्री पोल पीरियड में है, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट जो एक्शन लेना है वो हम ले रहे हैं और दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की पुलिस काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है। तो हमें विश्वास है कि ये इलेक्शन पूर्ण तौर पे पीसफुल होगा, क्योंकि हमारे पास फोर्स की कोई कमी नहीं है। নির্বাচনের প্রচার অভিযানে প্রার্থীদের নিরাপত্তার পাশাপাশি নির্বিঘ্নে ভোট গ্রহণ সম্পূর্ণ করার মতো বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা হচ্ছে বলেও এদিন জানিয়েছেন পুলিশ মহানির্দেশক। जैसे आपको सभी को मालूम है, 12 अप्रैल को TTADC के लिए इलेक्शन होना है और उसके लिए हमने संपूर्ण तौर पे व्यवस्था की है, कानून व्यवस्था बनाए रखी है। और इसी क्रम में आज मैं यहाँ पर आया हूँ, जो इलेक्शन है वो पीसफुल हो और जो प्री पोल पीरियड है जिसमें कि विभिन्न कैंडिडेट्स वो अपना चुनाव प्रचार करेंगे, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स यहाँ पर आएंगे, उनके लिए बगैर किसी बाधा के वो अपना प्रचार कर सकें और ये इलेक्शन पीसफुली हो, इसके लिए हम यहाँ पर आज रिव्यू कर रहे हैं और फर्दर जो भी एक्शन है उसको हम लेंगे। আসন্ন ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনে মোট 11,000 ত্রিপুরা পুলিশ এবং ত্রিপুরা রাজ্য রাইফেলস জওয়ানকে মোতায়েন করবে পুলিশ প্রশাসন। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনে রাখা হয়েছে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েনের ব্যবস্থাও। নির্বাচনকে ঘিরে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে কোথাও, সে বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্ক রয়েছে রাজ্য প্রশাসন। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।